سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تختاتلت مدب سبوين تاي مسلمون كم تلمود ناس ساعات الزحرنا لكم ما حد صارتن وانا نزبلنا محاوريتات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتلكم نقدم حزيك المحيد الدقائق بوليتيكا ودف حزبا ويان حرنة تقرين لعلوي أمرار حو أكيبو مزغني أخيبا أملكيتو مجلس زرقي حلم أتي ترير مجلس كم صعبه نباخم كأربوية حبيركم نسكع في الصامة صنحهم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر أين زنقم مجلس قوامه لعلوتن ماخروتن أمرارها حزب ويان حرنة تقري حزب تقري بمرحنة ودف حزب ويان حرنة تقري اندات مرحم دحر زكايدو مريرني 17 عامت بريتاو تقادلهم كبر مسوعاتي كفيلو نفاششتوان سرعة درجي سعيرهم عدي كابه مبتان زدحنا حدش حقا منقست سرعة كتاكل زقبره حزبيوم نحقا منقستاو سرعة تخطيرو زحابو مرحنة زكايدو كل مداويك ألسي آب ملع زحاق نسلسة عسرت عامتات عالم زمسكرو أب السلام أب لمعتن ديمقراسن ذكر تاريخ مسرح تخيليو أب قعزو سلامون لمعتون ديمقراسون قالسي إن حلنا أب ز حلفة قالسنا ز تسعرو صلأت حزب تقرن أب ودب حوحاتن حزب تقرن زن نصاصرم نايس اللي زي قارص صلمن وفرتاتن إن كايدو دحر مصنح حزب تقرن مصنعت حزي كقليلهم أب زقمت وقزي زرايات أكيبو أبلع الحزبنا جونوسايد كفتصم أب عدنا تاريخ رزي يبلو كل مدى يوقف عند برسة نفت إمامية أتي بسلاكوينات أقدمو زردع ورجع حزبي مرحنة ودف حوحة بترقاقامي نسلام إيدوم انتظر قحوان سمعي سلازي ترخبه كم حزبي زقبرنا كم حزبي زنبرنا بحتاو ممارسين مكيت كان سعر كان موصى ترح بمنبارو بمرحنة ودف حوحة ناتمرحم أنصار أتي أبلع ليو زتخايد ورارت انتتن دجن نجم بارب بمتأسسار بمستنكر صنعات مكيتم نايزوت يدما وعلي سلام بريتوريا كفرم أخيليوم سمم معنات بريتوريا زفترو ناي سلام هواهو انتحلوكم بمول انت كتكبر بزي مخالو اب تحت وررت زلو حزبي حراك وصاي قالن حق منغستاو غزات تግራይ ናብ نبور بعلوانو كملس اي قالن زي تمزابلن زي تسددن حزبنا ናብ مربتو كملس سلازي تقبرم حزون كرفح نابرا كدفو توسخ واقع يخفلو اب تحتي وررت زلو حزبنا ون مسلو تقفي فترح زي خونسم بمننتو مقنيات بسلحتا يصنتلو اب لعلي حزبنا زي تدعننو ماليا زي بلوم صقمات نخفتحو زخيل تنكر وشتاو حدنت عقبهم استراتيجيك عقمتات مخاته وديبو بقع مريحنت بمحاب ناي مدردر عقمنا كبرخ سممعنت بريتوريا بستمال عقباب نخفتسم اب كندي مسرح نول كسلطانون ربحون كبل بهراو ربحاتات اب مهجار تصميدو كسرح زصنحه حدش غزا درب جوجله بهراو كحدت ناي زخل طفعات بمورالن بتاريخن بزل على درجه تحتات مخوانو كسمرل يقبم جوجله بهراو كحدت نودبنا افريسم استراتيجيك عقمتات مخاتبتينو حدنت حزب تግራይ بمدخم ناي مغبار تخلوتات تمزميزو بصلاتون نخمبركخم مسناي وشطنا دغنا حيلتات تلافينو سلطان بقوامنت نكبحت كل عينة الربرب انكايد صنيحيو يخون بر ودبنا حوحات نخلهم استراتيجيكاو عقمتات مخاتب بمتحبر زكايدو وحلل سلاماو بوليتيكاو قالسن نملات حزبنا بزساتفو فري امبيتم نت سلطان بيحيتو انصار بهراو ربحنا النصر حصنحه حدش غزا دبريم اب زحزو سلطان كله صلا زتغبره نسو اب وشت حابيو حزب انددناغرلو صنحم ناي السلالفا بحاريو انت قلعن ناب دنبو انت صنبرن نحنا دمم اب حزباو علامنا سبيرنا ربحان بهاغتات حزب تግራይ اب زرغاغص زبسرون وسنتي بهراو اجنداتات كنزتي مچوكوناتات تفطيرولم كابزي بمفغاس اب حلف زباخنه غزين زملطو عدلاتن صغاتاتن نمقحس بزخل ناي حزبنا حتوتات درجه بدرجه نمفتح مريحنت ጭቡጥ ተግባራው መንቀሳቀስ ነመጀመር ማእከል ዝገበረ ወሰንት ብሔራዊ አጀንዳታትና እንዝትየሉ ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ለዓላውነትና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ተዓጅቡ
ተዓጂቡ ሓደ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝነበረና ኣፈጻጸማ መደባት ምግምጋም ክልተ ህልዊ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር ትግራይ ዝህልዎ ትርጉም ሰለስተ ቀጸልቲ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ማእኸል ዝገበረ መድረኻት ላዕለዎት ማእኸሎትን ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዕውት መንገዲ ተሳሊጡሎም እዚ ክልላዊ መድረኽ ዝተሳተፉ ላዕለዎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ 240 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 1337 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕለውነትና ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ 23 እስከ 25 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኣኪብና ኣብ ኣጠቓላሊ ኩነታት ውድብና ህዝብና ዝርዝር ገምጋምን መይጥና ኣካይድና ዘለውና ተደራረብቲ ፀገማት ዝፍትሕሉ ናይ ቃልሲ አንፈት ብምንጽር መድረኽና ብዕውት ኣገባብ ተዛዚሙሎም ካብ ታሪክ ቃልሲ ህዝብን መሪሕነት ውድብ ህወሓትን እንወስዶ ተመክሮ እንተሃሎ እቲ ጉዕዞ ብልሙጽ መንገዲ ጥራሕ ዝውዳእ ስለዘይኸውን ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልሲ ፈተንትን ህልካ ዘውዱ ፈተናታት ገጥሙና ከም ዝኽእሉ ኣሚና ባህግን ክብርን ህዝቢ ጋህድን ንምግባር ደምኒብና ከም ዝስዕሙ በዓል 10 ሓበራዊ ቅዋም መግለጺ ኣውፂና ኣለና ቀዳማይ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕለውነትና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ብምዕሳል ግዛእታዊ ሓድነትና ናብ ዋኑ ክምለስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ህዝብና ውሕስኖም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኖም ሓሳረ መክሮም ዝርኢ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንኽወጽም ኩሎም استراتيجيكاዊ ዓቕምታት መኸተና ብምትሕባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስና ከምንሐየል ቃልናቱም ካልኣይ ንመደባት ሕውየት ዳግመ ህንጸት ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ክምራሕ ብምግባር በብደረጁ ዘሎ መሪሕነት ብዝለዓለ ተወፋይነት ወሲኑ ክወፍር ካብ ተሳትፎ ሓፋሽ ተነጺሉ ዝካየድ ምንቅስቃስ ቀጸልነት ዘይብሉ ምዃኑ ብምግንዛብ ባህግ ህዝብና ብምትንታን ሕድሪ ጀጋኖ ሰማዕታትና ተሓንጊጥና ኣስሮም እናተኸተልና በዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትግራይ ብዝተነጸረ استراتيجيካዊ አንፈት መሰረት ቆጣባይ ዝኾነ ኣጠቃቀማ ሃፍቲ ብምትእታው ቀዳምነት ዝወሃቦም ሕብረተሰባዊ ክፍልታት ብምንጻር በሓፋሽ ድማ መላ ህዝብና ብፍትሓዊ ተጠቃምነት ዝኾነሉ ናይ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትልሚ ብቁልጡፍ ተግባራዊ ንምግባር ቃልናቱ ሳልሳይ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ህዝብና ብቑዕ ግልጋሎት ፍትሒ ንኸይረክብ ብባዕላውን ወድዓውን ምኽንያት ኣብ ዝኸፈ ጸገም ግልጋሎት ጻምእ ፍትሒ ምጽንሑ ንርዳይና ኣብዚ መዳይ ህዝብና ልቢ ብምዕባይ ንዘርአዮ ተጻዋራይነትን ትዕግስትን ድማ ንንእድም ነዚ ብምርዳ ኣብ መዳይ ዘፈር ጸጥታን ድሕንነትን ዝረአዩ ዘሎ ጸገማት ኣወራር መሬትን ምሕደራ ማዕድንን ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ህዝብና ኣሳቲፍና ናብ ስርዓት ከኣቱ ብምግባር ኣብ ስሉጥን ኣወሃባ ግልጋሎት ፍትሓዊ ተጠቃምነት ክረጋገጽ ኣበርቲዕና ከምንቃለስ ዝነበሩ ጸገማት ፈትሒና ንህሉፍ ብዘክሕስ መልክዑ ህዝብና ክነገልግል ቃልናቱ ራብዓይ ብሰንኪ ጆኖሳይድ ዝተሃሰየ ቁጠባ ክሳሕዚ ናብ ንቡር ናይ መምላስ ስራሕቲ ብዕቱብ ኣይተጀመረን በዚ ምክንያት ድማ መጠን ድኽነት እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ህዝብና ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ምስቲ ዝፍጠር ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ለገስቲ ትካላት ክገብርዎ ዝጸንሑ ውሱን ሓገዝ ምቁራጽ ሲዒቡ ኣብ ህዝብናን ካልእ ተወሰኺ ጸገም እናኾነ ይመጽሎም ስለዝኾነ ድማ ቁጠባዊ ሕውየት ምርግጋጽ ንጽባሕ ዘይበሃል ናይ ሕውየት ሕቶ ኮይኑ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ምድንፋዕ ምእቶት ዝለዓለ ርብርብ ብምግባር ዓርሰ ምርኮሳት ዘውሕስ ስራሕቲ ንምስራሕ ዓርሰ ምትሕጋዝ ብምጥንኻር ብዝለዓለ ሕራነ ከም እንረባረብ ነረጋግጽ ሓምሻይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ውጽኢት ክቡር መስዋዕትነት እዩ እዚ ስምምዕነት ጆኖሳይድ ኩናት ዓጊቱ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘሰጋገረ ስለዝኾነ ብግቡእ ንኽትግበር እናተቃለስና መጺናና ንተግባራውነት ድማ ሕዝውን እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕትነት ንኸፍለለና ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ብሄራዊ ክሕደት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተፈጻምነት እዚ ስምምዕነት ቁርጸኛ ዘይምዃን ድራድር ተኣካላት ዕጥቂ ፍትሑ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕነት ብፓኬጅ ንኽፍጸም ዘርአይዎ ድልውነት ውስን እዩ እዞም ጸገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቢ ማእኸል ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥሜት ሕማምን ሞትን ይኸውን ኣሎ እዚ ጸገም ክጻወር ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ ሕዚ እውን ኣብዚ መዳይ ዝተረኣየ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ብምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ
ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክምለስ ህዝብና ሓራክ ወጽእ ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ክመርሕ ፖለቲካው ዘተ ክጅመር ገበን ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓታትነቶም ክረጋገጽ መደባት ሕውየት ዳግመ ህንጸት ብዕሊ ክጅመር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፈጸሙ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ኣፈጻጸማ እቲ ስምምዕነት ክግምግሙን ግቡእ ቃልሲ ክገብርሉ እናጸውዓና ህልውና ህዝብና ንምሓስ መሰል ዓርሲ ወሰናና ንምርጋጽ ኩለ መደያዊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስና ከመንሐይል ቃልናኣቱም ሻይ ውድብና ሕወሓት በህዝብ ተፈጢሩ በብምዕራፍ ቃልሲ ምስ ህዝቢ ወጊኑ በሓዊ እናተፈተነ በህዝቢ ተሳሒሉ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጠሞ ውሽጣውን ደጋውን ፈተናታት ምስ ህዝቡ ኮይኑ እናበድህ ን50 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ጽንዓትን ዝዘለቀ ህዝባዊ ውድብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ውድብና ሕወሓት ዝምልከት ኣብ ልቢ ህዝብና ተኸቲሙ ዝሓደረ በህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑ ንኣምን ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመና ጆኖሳይድ ወራር ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባት ዝረኽበሉ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝፀረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ኣውሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽመዝገብ ምፍታኑ እናኾነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንጽውዕ ሻውዓይ ህዝቢ ትግራይ ብሳላ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገጾም ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ሉዓላዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ይፍለጥ መግለጺኡ ድማ ብዘመረጾ መንግስቲ ክመሓደር ምኽኣል እዩ ይኹን እምበር እዚ ከም ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፍዩ ዘይመረጾ ግዝያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ተፈሪድዎሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሮም ሓደ ግዜ ኣማኻሪ ካውንስል ሲዒቡ ድማ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፍሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ጸገም ዘለዎ ገዛእ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክጥቀመሉ ተገይሩ እዩ ክብል ይጠቅስ እዚ ድማ ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲን ጸረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ናብ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ንምስጋር ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደሩሉ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ መረጻ ንምክያድ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ነዚ ዘድሊ ብቁዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንጽውዕ ሻምናይ ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናሉ ሓቂ እዩ ስለዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ብገርህን ብጉርሕን ብግልጽን ብሕቡእን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናጽውዓና ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነት ትግራይን ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ተዓቂቡ ክዘልቕ ጃዊ ምምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ህዝብና ይግበአን በሃልቲ ኣካላት ኣብ ምጥንኻር ወሓስ ህልውና ዝኾነ ሓድነትና ብወነ ክሰርሑ ጻውዒት እናቕርብና ኣብዚ መዳይ ካባና ጽበ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ ታሽዓይ ካብቲ ገጢሙና ጸንሐ ውሽጣዊ ናይ ምብታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ እንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቶን ዝተፈለየ መድረክ ቃልሲ ንኽንበጽሕ ናይ ህዝብና ብጽሒት ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ንዝገበርካዮ ኩለ መዳያዊ ቃልሲ ናይ ናዕዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገጽና ብቐጻሊ እውን ኣብ መደባት ሕውየት ዳግመ ህንጸት ትግራይ ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምርጋጽ መሰል ዓርሲ ውሳነና ዝተወደበ ቃልስና ክትሐየል እናጽዋዕና ካባና ዝጽበ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንምኽፋል ምድላውና በዘጋጣሚ ክንረጋገጽ ንፈቱ ዓስራይ ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወፃን እትርከብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሳላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጆኖሳይድ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ጸጥታ كعرف غير كالخا نسل تግራይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቃለስካ ህዝብና ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱም ናብ ተነጻጻሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሰጋገር ጌርካ እንተኾነ ግን ሕዝውን መልክዕ ቃልሲ ተቀይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን ህዝብና ሓራይ ወፀን ሉዓላዊ ግዛት ትግራይውን ኣይተረጋገፀን እቲ ካብ ጆኖሳይድ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥሜት ይሕንዘፈሎም ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኾነ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ሓሰራ መከራ ይሪሎም ሰኣን መድሓኒትና ወት ሕክምና ኣደዳ ሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎም
بحافشة نهزبنا كل مدايا وصقبات حزون أي تفتحون سلازخون دمام بحاجة تقرين حزبان بزتمال منقدم كسع الزرقاقص كامل مود بزتودب منقدي كالسخوم كتحيلو الناس وانا ودبنا حزبا ويان حارنا تقرين ማእኸል ስሕበት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሱም ኣብ ምኽባር ሉዓላውነቱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃም ዝተመዛበልን ዝተሰደደ ህዝብና ናብ መረበቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ ብሔራዊ ሓድነትና ንምሓዝ ሉዓላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኾ ነብቅ ዘላለማዊ ክብሪ ንጅጋኑ ሰማዕታትና ላዕሎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 25 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ